Tipralen Chungnanggu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnanggu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnanggu Tipralen Chungnayo Chule walang maging rajampay Honor mo sa hambay Kusule Watibay Ota na ni sika Pati sika Krayo Ota panikulo Sana ni sika Mugi sika Krayo Dopanay Bolong letak Mako sa suru O besko na namayo Ota panikulo na mo tumat kalang O kaya yang terbuy maya Ota panikulo Actually, Sarati Purani, sini ADC area ni bisingo head office angka headquarter angka aro TTIDC ni headquarter Dukmali. Abno lai thangjak ni jarawa sung barangbar kabangma jarawa na sung aro regional political party jara base kayai regional party jara support khainai songsanai borok ni bagai ingke major important or area Leskango sini Central Executive Committee IPF ni Siddhanto 2024 ni last month Ekabat December ni 7 tarigo sini Sarati Purani kaisa state level mass gathering program aba officially babe announce khajan ke bono base klaina sini ara Dukmali hatiwa sini state level gathering program jeta sini Sarensi Deborma 2009 ni sini samsawai প্রায় 15 বছর কাউই তো মোটাবো এই সারেনসি থৈ থামানে ইয়াগুলো কোনো जों যারা বিনে পার্টি নামজাকনো যারা जों তাবুকসক যারা সাপোর্ট খাই দंनाय रक साराति प्रबते इसासिनि एडीसी एरिया न दियै सेपारेट स्टेट 2009 नि सिनि खरां केसाय फैमाने हायना हाय जों तेबिसा ताकलाय 2024 ni last month sini Sarati Purani supporter of not tuyoi get together ekaba state level program aba December ni 4 tarigo khlaina ni bagai जों dini sini collective central executive committee IPF ni vice president ekaba sini 4 tarik ni state level program ni coordination committee ni bo chairman sini Sir Pradeep Dev Burma tei General Secretary IPF Central Executive Committee sini Sir Sopon Dev Burma boke sini state level program ni convener ke borok bai जों tini spot visit o area wo bo location o khlainai abo जों tini sini kaisa team जों phayo spot visit khlainani bagai phai sokolai mane ke जों kok salainai arni jara elaka wa tongnai sini division committee ni leader of tongo bazar committee tongo tei arne jara local jara ADC প্রশাসন jara achokjak borokbai bo जों kok salainai jate peacefully গণতন্ত্র ডেমোক্রেসি bo joto jate jani ja political party ni activities no jate khlaimanai jak jemon जों nugo Agartala Sarati Purani capital Agartala bo any political party ni program जों khlaimani nugo any political party ni activities Agartala bo sara NTR Sarati Purani bisinga Agartala bo joto no jani ja khlailayo right tongo joto ni khlainani ke sangtamani bagai sini ADC area ni bisingo bo जों haino democracy mane lai dongmani bisingo जों bo o situation ba o culture na जों bo haino follow up khlaimanani bagai जों sini jara ADC ni प्रशासन jara khomota wa tongnai जों borok bai kok salainai jate joto any political party ni jani ja activities no
khlaimana ni bagui borok bo sahojogita rwnani ongtung borok bo scope rwnani ongtung ar jara ora dukmali bazaro jara ব্যবসা khlainai rok borok bo aa din ni jorao kisa misalai borok bo onno dino sell khlaimani je porimano sell khlaimasok adar political party ni mass gathering program tongkhangkai aa dino borok tei bo sell khlaimanai jara business khlainai rok borok ni bagui bo subida ongnai ar jara hasal ni khlainai rok borok bo sini dukmali amchaina nugui thangkangkai dukmali elagao phaiei nukphai kangkangka borok bo khakchangnai abo o environment no tonani ni nango abono tuina song kok salainai sini Maharaj bai bang kok salaika ngo tini phungo obar telephone ni bisingtui song sini program no jate kebo kono dhorone jate disturb ongyatei ba kebo kono dhorone jate disturb khlaimiatei song jara বিরোধীও তংনাই এডিসি প্রশাসননি ফাতারা যারা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি তংনাই जों বহাইনো এডিসি এরিয়ান বিসিঙ্গ জানি যা পলিটিক্যাল পার্টিনি एक्टिविटीज खालायमानानै बागै जों जातानो सहযোগিতা मारलायनाय कारण चिनि दफा सियकनि क जेने बिसिंतिफोरनो दफा यक्थं अब जों जातानो नायो अब सिनि त्रिपुरा मथानि बिसिंतिफोरनो जों त्रिपुरा ल्यान्ड मानखाय अब सिनि दफानि बेनिफिट दंनाय आईपीएफनि बिसिंतिफोरनो त्रिपुरा ल्यान्ड मानखांखाय अब दफानि बेनिफिट दंनाय आदार पलिटिकल पार्टी बा आदार पलिटिकल रिजनल पलिटिकल पार्टी बिसिंतिफोरनो त्रिपुरासा हामख्लायनि बागै जेखुनु दिल्ली पार्लामेन्ट हयते जों दाबि देख्लाय तुइ फेमान खांखांखाय चिनि बरनो बेनिफिट दंनाय बिले जों खरांनो बाहायके कन्टिन्यू खालायमान चिनि सेपारेट स्टेटनि इस्यु न आबोसे चिनि बर इस्यु जों बाहायके तिख्लाय तुबो मानाय अबनो जों तिनि चाइतक लायै जों सामंना तांलायनाय खरां माति सानाय अबनि इस्यु न तुइ बा अबनो टार्गेट नावैसे जों तिनि फेलाय माने अबनि बागै आं जातना आमसायनि चिनि जरा व्यवस्था खालाय दंनाय रक जरा माल खुंचालंनाय रक जरा अ एलाकाओ दंनाय रक बा अ एलाकाओ जरा व्यवस्था खालाय दंनाय रक जों जातना कॉर्पोरेशन व्यवस्थानि दिगेओ व्यवस्था खायनाय माल खुंचालंनाय दिगेओ माल खुंचालंनाय जरा पलिटिशियन रक पलिटिकलनि एक्टिविटीज खालायनाय अब जानि जा रेसपन्सिबिलिटी न तुइ दंखांखांखाय जों आगामी दिना चिनि दफानि बागै गाहाम एचिभमेन्ट जों तुबुलाय मालायनाय अबना आं नरकनि मेडिया रकनि बिसिंति खायो दिनै आरो स्पट भिजिट खालामनानै फायदालेबा अनि कक्थासा थाइनै गोसारमो सारा त्रिपुराओ चिनि आईपीएफ दिनै मास गेदारिंग सारा त्रिपुरानि बरक फायनाय अब चिनि बिश्वास प्रत्येकटा डिभिजननि चिनि बरक फायनाय गाहाम गेदारिं अंनाय जों आरो जागायाव गेदारिंनि बिसिंति खायो जों तैबो चिनि कर्मी रकनि थानिबो उत्साह अंनानै बागै जों खानाका चिनि मिनिस्टारनि खुक्तै 4 तारिख डिसेम्बर 2024 आईपीएफटी ताई बिनि जे साखा संगठन ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन IWFT यूथ आईपीएफटी आर्टिसा IWMU बेबाक साखा संगठन सह खालायै जों सेन्ट्रेलि मास गेदारिं खालायना थांतंगो नरंनि मेडियानि बिसिंतै आं पयला सारा त्रिपुरानि ताखुकते बुकुक संनो रिंमानि लगी चिनि आईपीएफटीनि जत्त ताखुकते बुकुक संनो कर्मी संनो आं कबकनाय 4 तारिख डिसेम्बर 2024 चिनि जे मास गेदारिं अब खुबই गुरुत्वपूर्ण ओ जागा जों मिटिंगनि डिसिशन अनुसारे जेभाবে साजाक्का सेंट्रल कमिटी থেকে डिविजन कमिटी एमनकि रिजनल कमिटीनि प्रत्येकटा जे प्रतिनिधि रिजनल कमिटीनि जे मेम्बार बरक जत्तन अधीन एटेन्ड निंथुन नरंनि मीडियानि बिसिंथि जों साजागो ताङै हिंखे दिल्लीआव पार्लामेन्टआव विंटार सेशन चलि दंगो अ विंटार सेशनाव चिनि त्रिपुरालेण्डनि मुभमेन्ट चिनि त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड ताई जों बाय कक सालायजाक 125 एमेन्डमेन्ट नि बिसिंथि त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल अब पार्लामेन्टआव कजाजाक अलरेडी त्रिपुरा स्टेट एसेम्बली वो पास जाक आबनो तारातारि इमप्लिमेन्ट खालायनांथोन अ विंटार सेशनाव जों चिनि मास गेदारिं नि बिसिंथि जों बरंनो मेसेज रहना नायो काजे जत्त ताखुकथाय बुकुकसं पासापासि पलिटिकल पार्टीनि जत्त अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि ताखुकथाय बुकुकसंनोबा आं अबनो कयनानि मुजंगो त्रिपुरासानि डिमान्ड सेम डिमान्ड निनायंति डिमान्ड खालायबो आबो चिनि त्रिपुरासानि बागैनो आईपीएफटीनि बिसिंथि खालायखायबो त्रिपुरासानि बागैनो काजे
Debag wings tui chini demand parliament thang sagoi na nangana ke keboni kebo program no disturb klayawoi chini je demand tiprasani demand rajniti no torjagyawoi chini tiprasani demand no successful khlanya bagai taratari implementation tumnani bagai je sai chokmungo jotono chobanangton kebo disturb ta kaijaton o oimong chini IPF tini तरफ থেকে tongnai ke chini program success ngton abono जों हयतो नारगो বিশ্বাস खालायो के जतन सुबानाय बाजार कमिटी एडिसि प्रशासन पुलिस प्रशासन जारा तंगनाय रक जों जतबायनो कक सालायनाय जतन सुबानानै थन पबनो बिहिसा आनि कबक